ବଡ଼ାସ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇଟାରେ ତିଆରି ଫଳକ ପଡ଼ି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ମୃତ ଘଟଣା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ବଡ଼ାସ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଜଣେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଇଟାରେ ନିର୍ମିତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରକଳ୍ପର ଫଳକ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦୁଆଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଶୁକ୍ରବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ 9 ଘଟିକାରୁ ବଡ଼ାସ ଜାମକୁଣ୍ଡା ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଲିଆପାଳ ତହସିଲଦାର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ନାୟକ, ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ଆଇଆଇସି ସାଲଖାନ ମୁର୍ମୁ, ଭାଜପା ନେତା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଅଣ୍ଡିଆ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟିନଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ ମୃତ ଛାତ୍ର ପରିବାରକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପାଇଁ ଦାବି କରି ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ। ପରେ ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀମତୀ ନାୟକ ରେଡ୍କ୍ରସରୁ 10,000 ଟଙ୍କା, ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ 5,000 ଟଙ୍କା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ରାସ୍ତାରୋକରୁ ହଟିଥିଲେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବଡ଼ାସ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ କେନ୍ଦୁଆଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ପ୍ରମୋଦ ଧଳଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଧଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଇଟାରେ ତିଆରି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରକଳ୍ପର ଫଳକ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁତର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବାଲିଆପାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବା ସହିତ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଫକୀରମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପିତା ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଉପରେ ଫଳକ ପଡ଼ିଥିବା କଥା ସେ ତାଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ କେବଳ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ପିଲାଟି ପଡ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। ଡାକ୍ତର ଔଷଧ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିଯିବ। ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରଣା ନ କମେ ତାହେଲେ ତାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ନେବାକୁ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି କହି ନିଜ କାମ ସାରି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଉଭୟ ପିତାମାତା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଏହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। मो नाटा हूँ विनोद बिहारी जेना, जामकुंडा पंचायतर केन्दुआड़ियार ग्रामर जो अघटन घटी जो 10 वर्ष पिला एठी जो पंचम श्रेणी रे पाठ पढ़ुला बड़ास जो प्राथमिक शिक्षा केन्द्र रे प्रथम रु 10 माने पंचम श्रेणी, प्रथम श्रेणी रु पंचम श्रेणी पर्यंत। किंतु एठी जो मास्टर मानकर अवहेला जो फलकटा गड़ी पड़ी फलकटा आगु क्रेक थिला से क्रेक जुगु से पिला उपरे कि फलकटा नदी पड़ी जुगु 10-15 जन लोक आसिक फलटा उठेकी ताको मेडिकल नहीं जाइछन्ती, मेडिकल मृत्युवरण करछन्ती। आज जो स्कूल आगे जो धारणा रे बसछन्ती हजार हजार महिला और पुरुष माने तांकर दाबीदार गोटे मात्र एकमात्र पुओ जहाँकि नष्ट हो जाइछि। तेणु सरकारंकर मु निवेदन करुछि से सरकारंकर जो वर्तमान आकस्मिक जो दुर्घटना रे जो मृत्युवरण कले जहाँकि सरकारंकर सहायता तेणु तुरंत तार बाप माँ को मिलिले अत्यंत से खुशी पात आरेबे जो आंदोलन मो नाम सुरेश चंद्र कर, बड़ास ग्राम निवासी, बड़ास ग्राम पंचायत स्कूल मध्य बड़ास ग्राम उपरा स्कूल उच्च प्राथमिक विद्यालय से गला काली घटना मध्याह्न भोजन विरति परे पिला माने खेलुथिबा अवस्था रे से गोटे स्मृति फलक लगाई थिला को कार्यर स्मृति फलक जहाँकि 5 इंचिया गढ़ा होता सेटा आगरू प्रायतः समस्त जानती फाट छाड़ी थिला किंतु असुरक्षित अवस्था रे मध्य थिला। पिला माने खेलुथिबा अवस्था रे जने पिला सेठी ठिया होइतिला ता पाखरे अन्य जने पिला थिला से माने खेलुथिबा अवस्था रे अन्य जने पिला प्रायतः आमे देखिनु ठेलीची ता उपरे पड़ीची। सी पिला केन्दुआड़िया ग्रामर एवं तांकर गोटे मात्र पुओ एवं गोटे झील तार। तेणु ये ग्रामवासींकर अभियोग जे आमको उपयुक्त क्षतिपूरण देले आमे रास्ता रुकरू अव्यहित हेबू एथि पाई आज रास्ता रुक होइछि। आज्ञा मो नाम हूँ शेख अब्दुल जाहिद, मो घर हूँ केन्दुआड़िया। आम पिला ये स्कूल पढ़े आमे भी स्कूल पढ़ी कि मनीष हो तो आज सार आम ये बसबार अभिप्राय कि आमर काली गोटे पिला खाइबा समय खाइबा छुट्टी होता तो खाई सारिकी पिला माने कौन खेला खोली कर
तो ये कौन गोटे स्कूल भितर जो कौन काम होता तार फलक लिखापी तो ये जो बीओ सार ना डीओ सार आसते सी सार कहले जे सेटा 10 इंचिया हवा कथा नुह से 5 इंचिया होती तो से नौटी तो सार आपण मैंने भी उपलब्धि करूँ आपण मैंने भी देखूँ सेटा जदि गोटे 5 इंचिया कांथ धरतु कंट्राक्टर तांकर अवहेला जो तार दुर्बल भाव में करूँ सेटा को जड़े पिला पूरा पेलिकी नौटी देती आमर डीओ सार कहते तो सेटा जदि आगरू न भांगी कि न फाटी सेटा जड़े छोट पिला कौन नौटिकी पेली दब तेणु एटा नुह तापर संपूर्ण भाव ये स्कूल जो सार माने अच्छी सारंकर अवहेला जहाँफल कि से पिलाटा काली खेलिबा समय रे ताऊपरे से कांथटा 5 इंचिया कांथ पड़ी जाइए तापरे से जेतेबेले पड़ी जाइए से पिलाटा बाहरिबा पई चेष्टा करिछि बाहरी न बाहरी पारि सेठी गोटे नंद पड़ीला नंद पाखे कि पेटटा रही जाइए तले नंद उपरे इटार से 5 इंचिया कांथटा पिलाटा तापरे केमती कौन बाहरी की पिला माने उठी बाहरिकी सी जाइके जितेबाला सार पाखे पहुँची सार मैंने हस्पिटाल नहीं इडको हस्पिटाल मना कला परे बालेश्वर रेफर कराई बालेश्वर से छुआ मृत्युवरण कर तेणु आमर सार आज आम ये बसी जे स्कूल रो जो कमिटी थांतु कि सार माने थांतु तांकर अवहेला तांकर जो दायित्वहीनता काम जो आज आम छुआ बलि पड़ा आज आम छुआ मृत्युवरण करला तेणु आज आम ये सार समस्ते बसीचे ये स्कूल रे जो भाई देखो गोटे कैमेरा टिके बुलांतु देखिए गोटे नड़िया गछ तार आज 6 मास कि वर्षे है से गछटा मरिकी छिड़ा तेणु से गछ भी सेमती छिड़ा से डीओ सार आसिक देखुले गोटे सरिषा गछ कौन तेणु आमे चाहूचे जे स्कूलटा जो भलिया जिमती रहिबा कथा से भलिया रहू एवं आजिर दाबी होची से पिलार मृत्युवरण जोगु तांको परिवार को तांको बापा मां को 50 लाख टंकार आम दाबी सरकार मानि नियंतु देले आमे शांति श्रृंखलार सहित आमे रास्तार को आंदोलन करिचु आमे शांति श्रृंखला सहित आमे रास्तार उठी पड़िबु तापरे आ गुटे बाल्यापलरू कविता गिरीଙ୍କ रिपोर्ट अपराह्न लाइव।